आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। टोटो चालकों की मनमानी पर कदम उठाने की बात। रानीगंज के प्रशासक द्वारा पोलियो के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक। गुरुवार बांकुड़ा के रविंद्र भवन में भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन। दुर्गापुर बैरेज के लॉक गेट के क्षतिग्रस्त होने पर भाजपा सांसद एसएस अहलूवालिया का बयान। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज में कई सालों से टोटो की वजह से पूरे शहर में जाम की समस्या बनी ही रहती है। टोटो चालकों की इन मनमानियों पर रोक लगाने के लिए रानीगंज बोरो 2 के प्रशासक पूर्ण शशि राय ने बड़ा कदम उठाया और ट्रैफिक कर्मियों के साथ एवं टोटो चालकों के साथ बोरो 2 के समक्ष बैठक कर समस्या का हल निकालने की बात कही। रानीगंज में कई सालों से टोटो की वजह से पूरे शहर में जाम की समस्या सुबह हो या शाम बनी ही रहती है, जिसके कारण चाहे वह रानीगंज के दुकानदार हो या सड़क पर चलने वाले आम व्यक्ति, सभी लोगों को काफी परेशानियां होती हैं और भीड़ भाड़ तो अलग। टोटो चालकों की इन मनमानियों से आम जनता के साथ साथ प्रशासन भी काफी परेशान है। कई सारे नियम लागू करने के बाद भी टोटो चालक अपनी मन की करते हैं। आम जनता द्वारा शिकायत करने पर रानीगंज बोरो 2 के प्रशासक पूर्ण शशि राय ने इस विषय को गंभीरता से लिया और आश्वासन दिया कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द वे खत्म करेंगे एवं रानीगंज बोरो 2 के समक्ष ट्रैफिक कर्मियों और टोटो चालकों के साथ बैठक करेंगे और मामले का हल निकालेंगे, जिससे टोटो चालकों को कोई भी परेशानी ना हो और आम जनता को भी। ये तो आप लोग खड़ा रहते हैं यहाँ पे, पूरा आदमी आना जाना करता है, भीड़ रह हो जाता है। 1-2 मिनट खड़ा रहते हैं, फिर ये तो चढ़ा रहते नहीं तो ले लेते। टोटो स्टैंड तो नहीं है? नहीं না না আমরা রাউন্ড করি। আপনারা অনেক টোটো এখানে দাঁড়িয়ে থাকে? ও হ্যাঁ, ওগুলো মিজার আর রানীগঞ্জ চলে। তো এটা টোটো স্ট্যান্ড তো নয়? না, बोरो ऑफिस सामने আছে। हाँ है ये टोटो स्टैंड है। तो आप लोग इतना देर खड़ा रहते हैं यहाँ पे, पूरा जाम लगा हुआ रहता है? नहीं खड़ा रहे স্ট্যান্ড আছে बोरो অফিসের সামনে? এটা কি টোটো স্ট্যান্ড? তো আপনারা এভাবে দাঁড়াচ্ছেন, বড় গাড়ি আসছে, ওদিকে বাইক লেগে আমি রয়েছে। এখন আজকে এখন এলাম। এখানে স্ট্যান্ড নয়, এখানে স্ট্যান্ড নয়। ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি। চলে যান। কি নাম আপনার? আমার নাম নাম কি আপনার? আমার নাম ধুবর। কি নাম পুরো নাম? সমর ধুবর। আমি রানীগঞ্জের আইসি এবং রানীগঞ্জের ওসি ট্রাফিক একটা বৈঠক করেছিলাম, আপনারা সকলেই জানেন। এবং এই বিষয়টা আমাদের মাথায় আছে যে রানীগঞ্জের যানজট, কালী পূজা, ছট পূজা যে দুটো পরব আসছে, সেই দুটো পার হোক, আমরা পরবর্তীকালে রানীগঞ্জের যানজট নিয়ে একটা বড় বৈঠক করে সমাধান করার চেষ্টা করব। টোটো এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ওসিকে বলেছি, ওসি ট্রাফিককেও বলেছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज बोरो 2 के प्रशासक पूर्ण शशि राय ने अंचल को पोलियो मुक्त बनाने की दिशा की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने गुरुवार 110 स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य हेतु दिशा निर्देश दिया और अंचल को डेंगू मुक्त बनाने की भी बात कही। देश को पोलियो मुक्त बनाने के अभियान एवं डेंगू की रोकथाम के लिए गुरुवार रानीगंज बोरो 2 के प्रशासक पूर्ण शशि राय ने बोरो 2 अंतर्गत कार्य करने वाले 110 स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आगामी 22 नवंबर होने वाले पोलियो टीकाकरण में पोलियो बूथ में नवजात से लेकर 5 वर्ष के बच्चों तक सभी को पोलियो की खुराक मिलनी चाहिए। एक भी बच्चा पोलियो की खुराक के बिना नहीं रहना चाहिए। यही बच्चे आगे चलकर हमारे देश का भविष्य बनेंगे, इन पर ही हमारा देश निर्भर है। साथ ही ठंड के मौसम आने के कारण अब मच्छरों का कहर बढ़ेगा, जिसके कारण मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का डर रहेगा, जैसे कि डेंगू, जिससे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को खतरा होता है। डेंगू से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासक पूर्ण शशि राय ने स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया कि रानीगंज अंचल में साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए और जहां जहां पानी जमा होता है उन स्थानों में जमा जल में डेंगू के फैलने की आशंका है, तो इन चीजों पर खास ध्यान देना होगा और साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। ফোন করলো যে একটা বলবো সমস্ত আসবে, তো স্বাস্থ্যকে দুজন রাখবো, তারপরে যে স্বাস্থ্য রাখবো বা মেডিসিন দেওয়ার জন্য, হেল্প করার জন্য বাকি কিছু ছেড়ে দাও। এখন ধরো দেখি ভালো কি বলছে, এখন বলতে আজকে ম্যাডাম আসেনি, তো বলতে এই কটা পেশেন্ট আছে, একটু দেওয়া হয়ে যাবে, আপনারা সবাই যাবেন।
ছয়টা সবচেয়ে আটকে রেখেছে পক্ষ থেকে আমাদের যে স্বাস্থ্যকর্মীরা রয়েছে, আমরা একটা বৈঠক করলাম স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক, কর্পোরেশনের যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আছেন, আমার ওয়েস আছেন, বড়বাবুরা আছেন, আধিকারিকরা আছেন, সকলকে নিয়ে বর্তমানে আমাদের 110টা টিম এই রানিগঞ্জ মধ্যে বোরোর কাজ করছে। তাদের 10 জন সুপারভাইজার পরিচালনা করছে। ডেঙ্গু একটা ভাইটাল জিনিস, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সারা বাংলা জুড়ে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এই কাজ হচ্ছে, সাথে সাথে টিকাকরণও চলছে। তো আমাদের বিভিন্ন জায়গায় এই বোরোতে ক্যাম্প হচ্ছে, সেখানে টিকাকরণ হচ্ছে বাচ্চাদের। আমরা একটা বার্তা দিতে চাইলাম আজকে রানিগঞ্জ বোরোর পক্ষ থেকে, যে সময়ে কাজ করতে হবে। দপ্তরটা স্বাস্থ্য দপ্তর, এই স্বাস্থ্য দপ্তরে যারা কর্মী হয় তাদেরকে সজাগ থাকতে হবে, মানুষের পরিষেবাটা দিতে হবে। সেই বিষয়ে আজকে মিটিং হলো এবং রানিগঞ্জ বোরোর পক্ষ থেকে আমরা খুশি। আমাদের যারা মহিলারা রয়েছেন স্বাস্থ্যকর্মী, যারা পুরুষ রয়েছেন এই বিভাগে কাজ করেন স্বাস্থ্য দপ্তরে, তারা সকলেই সক্রিয় এবং পরিষেবা আমরা রানিগঞ্জ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি সুন্দরভাবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। गुरुवार बांकुड़ा के रविंद्र भवन में भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के विशेष बैठक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में उपस्थित हुए एवं बांकुड़ा में उनका भव्य स्वागत काफी धूमधाम से गाजे बाजे और अनुष्ठान के साथ हुआ। गुरुवार बांकुड़ा के रविंद्र भवन में देश के गृह मंत्री सह भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पार्टी के विशेष बैठक व सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में उपस्थित हुए, जिसके पश्चात हावड़ा, हुगली व मेदिनीपुर सहित भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक किए। बैठक में आगामी 2021 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा किए। बांकुड़ा के हेलीपैड में उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और वहां उतरकर वे बांकुड़ा के पुआ बागान स्थित बिरसा मुंडा मूर्ति पर माल्यार्पण किए। उसके बाद उन्होंने संवाददाताओं के प्रश्नों का जवाब दिया और उनसे बातचीत भी की। तत्पश्चात वह सर्किट हाउस होते हुए वापस रविंद्र भवन आए। उसके बाद वह आदिवासी मूल चतुर्डेही ग्राम के निवासी भाजपा कार्यकर्ता विभीषण हांसदा के घर पहुंचे और उनके घर में जमीन पर बैठकर साल पत्ते में दाल, चावल, आलू पोस्तु की सब्जी का भोजन ग्रहण किया। रविंद्र भवन में उनके पहुंचने के बाद बीजेपी कर्मियों और समर्थकों ने उनका काफी भव्य तरीके से स्वागत किया और अपनी खुशी भी जाहिर की। है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जिस प्रकार से दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है वो लोगों तक नहीं पहुंचा। मैं इसी क्षेत्र की बात कर लूं, आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंदर न आदिवासियों के लिए जो घर के पैसे भेजे हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे हैं, न किसानों को 6,000 रुपया मिलना चाहिए हर साल वो मिल रहा है, न हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचने दीजिए, शौचालय पहुंचने दीजिए, इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए, तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को
अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है। देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ सकते हैं। बंगाल में चुनावी चेहरे कौन होंगे? कितना सीट मिल सकता है सर? कितना सीट मिल सकता है? ওই ভাত ডাল আলু পোস্ত সবজি। আপনাকে পাশে বসিয়ে খেলেন, হ্যাঁ ভালো লাগে? খুব ভালো লাগলো। কিরকম হ্যাঁ কিরকম? কোনোদিন ভাবিনি যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে একসাথে বসে খাবো, আমার বাড়িতে এসে একসঙ্গে খাবো আর কি। কথা হলো তার সঙ্গে? কথা অল্প হলো, সময় আর কই। কি কথা হলো? হ্যাঁ কথা হলো? কথাই হলো না তো। কিছু চাইবার ছিল আপনার? চাইবার তো ছিল, কি চাইতেন? আর সেটা আর এখন আর বলে কি হবে। ওনার সাথে যদি সেরকম গল্প হলো না, আর এখন আর কি বলবো। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर बैराज का लॉक गेट क्षतिग्रस्त हुए 4 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक लॉक गेट की मरम्मत कार्य शुरू न होने पर दुर्गापुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद एसएस आलूवालिया ने बैराज के लॉक गेट क्षतिग्रस्त होने के पीछे राज्य सरकार के सिंचाई विभाग को ठहराया। अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ, আটকে দেওয়া হয়েছে, সেটা অনেকটা থেমে গেছে, রুখে গেছে, কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো কোনো জায়গায় ক্যাচমেন্ট এরিয়া আছে, সেই জলগুলো চলে আসছিল স্রোত হয়ে, সেটাকেও তারা ডেভেলপ করেছে। কিন্তু এই যে 31 নম্বর গেট আছে, এটা হচ্ছে লোয়েস্ট পয়েন্ট, মানে ডিপেস্ট পয়েন্ট অফ দি ব্যারেজ, সবচেয়ে ডিপ আছে ওটা, আর ওটাই ক্যানালদের সঙ্গে যুক্ত আছে। এই যে ডিপেস্ট পয়েন্ট আছে, এর মধ্যে যতগুলো ইন্ডাস্ট্রির এফ্লুয়েন্ট ডিসচার্জ আছে বা টাউনশিপের এফ্লুয়েন্ট ডিসচার্জ আছে, সেই জলটাও যায়। আপনারা স্কুলে পড়েছেন, ওয়াটার কিপস ইটস লেভেল, অর্থাৎ যেখানেই ঢালান পায় সেই দিকে জল চলে যায়, উপরের দিকে যায় না, নিচের দিকে যায়। নিচের দিকে যায় তো যেখান থেকেই জল পড়বে, যেটা ডিপেস্ট পয়েন্ট আছে ওই দিকে চলে যাবে। ওই জন্য যত বালির বাঁধ বাঁধি আমরা, যতই আটকাই, সিপেজ হয়ে জলটা ওখানে পৌঁছাবে। কিন্তু এই স্টিল ব্যারিকেড করে বা স্টিলের ওয়াল করে কি করে করা যাবে, কত ডিপ করা যাবে? কেন কি আমরা দেখি না যে নদীর ধারে যখন পিকনিক করতে যান আপনারা, তো জল আনতে গেলে ঝামেলা হয়, তখন ওই একটু খুঁড়ে নেয়, বালিটা খুঁড়ে নেয়, নিচে জল বেরিয়ে আসে। ঠিক তেমনি নদীর তলায় তো জল আছে। তো আশা করছি যে কি এই সমস্যার সমাধান খুব তাড়াতাড়ি হবে। কিন্তু আমার কতগুলো প্রশ্ন আছে। সেই প্রশ্ন হচ্ছে যে যখন 2017 সালে এটা হলো, তখন বড় ফ্যানফেয়ার দিয়ে সমস্ত কিছু অ্যানাউন্স করা হয় যে এটা করা হবে। আর তার মধ্যে বলা হলো দুর্গাপুর ব্যারেজ রানস ড্রাই আফটার লক গেট ব্রেকস ডাউন, টাউনশিপ ফেসেস ওয়াটার স্ক্যারসিটি। এটা 25 নভেম্বর 2017 নিউজ। তারপর আপনার
2017 নিউজ ব্যারেজ গেট ইজ নিড রিপেয়ার্স। ওই যে কমিটির রিপোর্টের অনুসারে তারা ছবি টবি দিয়ে সমস্ত করেছিল যে দি ব্রোকেন স্লুইস গেট বিং রিপেয়ার্ড। কিন্তু সেই সমস্ত হওয়া পরে টেলিগ্রাফ তখন ছেপেছিল, কিন্তু তারপরে 2018 30 ডিসেম্বর একটা নিউজ করে, যেটা এআইটিসি অফিসিয়াল অর্থাৎ তৃণমূলের যেটা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে ওর উপরে আছে। এই ডেটটা হচ্ছে 30 ডিসেম্বর 2018। বাংলা গভর্নমেন্ট টু রেনোভেট দুর্গাপুর ব্যারেজ at ₹90 crore। এই নিউজটা করা হয়। আর তখন থেকে এটা বলা হয়, কিন্তু ইতিমধ্যে বলি যে 2012 সালে একটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রোগ্রাম এলো, তাকে বলে যে দাদা আপনি এখান থেকে এমপি হয়েছেন, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে কি করে করব? আমি সবাইকে বলি যে দেখো ভাই, আমাকে যোগাযোগ করতে গেলে দেখুন না, এই যেমনি আমি দুর্গাপুরে আছি, আমাকে মন্তেশ্বর আমার একটা বিধানসভা, সেখান থেকে যদি কোনো লোককে দেখা করতে আসতে হয় তো প্রায় 70 কিলোমিটার তেলপুরি আসতে হবে, তারপর দেখা হবে কিনা সন্দেহ আছে। ভাতার থেকে প্রায় 50-60 কিলোমিটার আসতে হবে। কিন্তু একটা টেলিফোন সে ভাতারে করুন আর দিল্লিতে করুন, আমার মোবাইলে ফোন করলেই আমি ফোনটা ধরছি, আপনার সমস্যাটা বুঝছি আর আপনাকে আপনার সমস্যার সমাধান বলছি। যে ও লোকে বলছে যে কি করে পাঠাবো, আমি বললাম কিচ্ছু না, আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আপনার ফোনে স্ক্যানার আছে, স্ক্যানার দিয়ে কাগজটাকে স্ক্যান করুন, হোয়াটসঅ্যাপ করে দিন, আমি আমার চিঠিটা যেটা বানাবো সেটা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিন। আপনার পোস্টেজও বাঁচবে, আপনার ট্রাভেলিং কস্টটাও বাঁচবে, আর আপনার না কিছু লোক বলে দাদা দেখতে ইচ্ছে করছে, ভালো দেখতে ইচ্ছে করছে তো ভিডিও কল করে, হ্যাঁ বল কিভাবে দেখতে চাস, ভিডিও কল করে নে। আর তারপর বলে না দাদা একটু ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে, আমি বললাম তবে তো ভাই এই তো এখন করোনা যুগে তো ছোঁয়া যাবে না, তবে তো করোনা যাক তারপর দেখা যাবে। হ্যাঁ, তো আপনারা কি কোনোদিন কোনো কমপ্লেন্ট পেয়েছেন যে কি আলুওয়ালিয়াজিকে আমরা ফোন করেছি উনি ফোনের উত্তর দেন না? কি করেছে? বরঞ্চ কিছু লোক আশ্চর্য করে যে আমরা এই প্রথম লোক একটা পেলাম দেখে মিস কলকেই কল করে। আমাকে একবার একটা পুলিশের ইনকোয়ারি চলে এলো, আর পুলিশের ইনকোয়ারিতে জিজ্ঞেস করছে যে এই লোকটাকে আপনি এর 3টা নম্বরে ফোন করেছেন, আর লোকটা কে ভাই? তুমি এই লোকটা সন্ত্রাসবাদী। আমি করবোটা কি ভাই? আমার একটা অভ্যাস, ভালো অভ্যাস আছে, বড় অভ্যাস আছে, অভ্যাস যে যত মিস কল আছে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে কল ব্যাক করবো না ঘুরতে যাবো। তো ওই লোকটা আমাকে 3টা জায়গা থেকে ফোন করেছে, আমি 3 জায়গায় ফোন করেছি। তো বলছে দাদা এই কথা হয়ে গেল, কথা হয়ে গেল। বলে কিসের জন্য ফোন করেছে? কোনো সমস্যা ছিল মেডিকেলে। তো বললো না আমরা এই জন্য জিজ্ঞেস করছি যে ওর ফোনে যার যার ফোন এসেছিল তার মধ্যে আপনারও ফোন আছে। আমি দেখে না কত মিনিট কথা হয়েছে আর আমি কি বলেছি সেটা দেখে না, তোমরা তো সার্ভিলেন্সে রেখেছিল আর ফোনটা। তো আমার অভ্যাস আছে, আমি সবাইকে ফোন করি, সেই সমস্যাটা নাই, কন্ট্যাক্ট করার আছে। আর এই করোনার সময় প্রায় 15টা প্রধানমন্ত্রী মেডিকেল ওই ন্যাশনাল রিলিফ ফান্ড থেকে তাদেরকে টাকা পাইয়ে দেওয়া, প্রায় 15 জন দেওয়া হয়েছিল 2017-তে। তার মধ্যে বলা হয়েছিল কি কি করা উচিত। তার মধ্যে সামনে এসেছিল যে কি 1 নম্বর থেকে
11 নম্বর গেট অব্দি সেগুলো টোটালি রিপ্লেস করতে হবে। আর 21 নম্বর থেকে 31 নম্বর অব্দি যে গেটগুলো আছে সেটা রিপেয়ার করতে হবে। আর সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে একটা কন্ট্রাক্টরকে অ্যাওয়ার্ড করা হলো। তার কন্ট্রাক্টরের কোম্পানির নাম হচ্ছে হার্ডওয়্যার টুলস অ্যান্ড মেশিনারিজ লিমিটেড প্রাইভেট লিমিটেড, গুজরাটের কোনো কোম্পানি আছে, তাকে এটা অ্যাওয়ার্ড হলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট করল। 2 বছরের সময়ের ভেতরে তাকে 11টা গেট রিপ্লেস করার কথা ছিল আর 20টা গেট রিপেয়ার করার কথা। কিন্তু যেটা লাস্ট ওদের 2 বছর পূরণ হতে যাচ্ছে, এই কদিন আগে তাদের একটা অ্যাপ্রেজাল হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার করেছে। তার মধ্যে দেখা গেছে যে ওই কন্ট্রাক্টর প্রায় 48% কাজ করেছে, তার মানে 52% করে। আমি এই সব জানার পর আমি ইমিডিয়েটলি ডিএসপির অধিকারীদের সঙ্গে কথা বলি আর ওদেরকে বলি যে দেখুন কন্ট্রাক্টর কি করবে করবে না জানি না, তবে ওদের কাছে ড্রয়িং ডিজাইন সবকিছু করা আছে, কিন্তু আপনাদের উচিত যে কি এই সময় পুরো শক্তি লাগিয়ে রেনফোর্স করে দিন ওর মেশিনারিটাকে, আর যাতে কি এটা ম্যান পাওয়ার মেটেরিয়াল থেকে কাজটা আটকাবে না এমন অবস্থা সৃষ্টি করুন না, সমস্ত ব্যবস্থা নেই। তো গতকালও এখানকার সিইও উনি গেছিলেন ওখানে পরিদর্শন করতে। অধিকারীরা রোজই যাচ্ছে, ডিএসপির অধিকারীরা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এডিশনাল চিফ সেক্রেটারি একদিন এসেছিলেন, উনিও পরিদর্শন করে গেলেন। আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধিকারীদেরও বললাম যে অ্যাজ এ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আমার যদি কিছু করণীয় আছে বা আপনাদের কোনো সাহায্য দরকার আছে ভারত সরকার থেকে, আপনি আমাকে বলুন, আমি তার জন্য জলশক্তি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज कोऑपरेटिव बैंक का 22वां वार्षिक सभा का आयोजन गुरुवार कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन गोपाल आचार्य की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर ग्राहकों की सुविधा के लिए एटीएम सेवा चालू करते हुए एटीएम कार्ड का विमोचन भी किया गया। रानीगंज कोऑपरेटिव बैंक के 22वां वार्षिक सभा का आयोजन गुरुवार कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन गोपाल आचार्य की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर ग्राहकों की सुविधा के लिए एटीएम सेवा चालू करते हुए एटीएम कार्ड का विमोचन किया। गोपाल आचार्य ने वर्ष 2019-20 का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ग्राहकों की हर प्रकार की सुविधा के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। नया व्यवसाय शुरू करने तथा व्यवसाय को और आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी आसानी से उन्हें लोन मुहैया करवाते हैं। बैंक के डायरेक्टर डॉक्टर एस.के. बसु ने कहा कि पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में बैंक में काफ़ी लाभ बढ़ा है। चेयरमैन गोपाल आचार्य के आने के पश्चात बैंक के व्यवसाय काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इस मौके पर बैंक के उप चेयरमैन दिनेश प्रसाद गुप्ता, पूर्व चेयरमैन दिलीप सिंह, उज्ज्वल मंडल, कन्हैया सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। बेहतर कार्य करने के लिए बैंक के 2 कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। দীপাবলির আগেই চেষ্টা করছি আমরা দেওয়ার, নিজের মতো চলছি এবং আইনটাই চলছি। আমাদের মধ্যে একটি ঐতিহ্য নেই, আমাদের ঐতিহ্যকে আমরা ধরছি। আর দেখেছি আমরা বলে রাখি, আমাদের কোভিড-19 বলেছেন চিফ মিনিস্টার ফান্ড আমরা করেছি স্পেশাল কোভিড-19 2 লক্ষ টাকা। এটা আমি আমাদের প্রতিনিধি করি, তো বাজেটে এদের দেওয়া এক্সপেন্সের খরচা দেওয়া আছে আমাদের অনলাইন থেকে আপনারা প্রতিবেদন দেওয়া, এটা আমরা জানি। আপনাদের সকলের ইচ্ছাটাকে আমরা দিয়েছি বাড়িতে সরকারকে যে মানুষের জন্য যে চিকিৎসার জন্য খরচা হচ্ছে আমরা 2 লক্ষ টাকা ব্যবস্থা।
বাড়তে পারে বা প্রধান কমতে পারে। রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশাবলী 2025 সালের ডিরেক্টর সেপ্টেম্বর 2020 পর্যন্ত আমাদের ডিভিডেন্ড বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে, কিন্তু সেটা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছিল। আমরা কিন্তু বিগত আর্থিক বছরে আমরা এখানে লাভের মুখ দেখেছি, তাই আমরা শেয়ার হোল্ডারদের ডিভিডেন্ড বন্ধ করতে পারি না। তাই আমরা 8% ডিভিডেন্ড দেওয়ার প্রস্তাব রাখছি এবং এই বিষয়টি আরবিআই কাছে আমরা অনুমোদন পাঠাবো। যেহেতু আরবিআই 2000 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডিভিডেন্ড দেওয়া বন্ধ করতে বলেছিল, তারপর কোনো নির্দেশিকা জারি হয়নি। অতএব আমরা ধরে নিতে পারি না ওঠে, তবুও আমরা এটাকে ঘোষণা প্রস্তাবটা রাখলাম এবং এদিকে আপনাদের সমর্থন পেলে আমরা আরবিআই কাছে এটা অনুমোদন পাঠাবো। তারপর প্রত্যেক অংশধারকদের আমরা একটা হাতে আমরা ডিভিডেন্ডের শেয়ার দিয়ে দেবো, কারণ তাদের যে লভ্যাংশপ্রাপ্ততা তাদের নিয়ে সাফল্যের সাথে কাজ করে ব্যবসার ক্ষেত্রে নতুন এবং তৈরি করেছে। 2018 সালের তুলনায় এবছর ব্যবসায় প্রবন্ধ কিন্তু আমরা তুলে ধরেছি। আমাদের বইটা আছে, বই দেখবেন আপনি। আমরা দিয়েছি কিছুভাবে আমরা গ্রোথে গেছি। বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে তার মধ্যে দেওয়া আছে। আমারও দিনকাল পরিবেশের পরিমাণ কিন্তু বেড়েছে, পুরোনো অধ্যায়ে ঋণের পরিমাণ কমেছে, মানুষের ভেতরে আস্থার নতুন সঞ্চার হয়েছে, বহু নতুন মানুষ ব্যাংক করেছে। এই সবই হয়েছে ব্যাংকের আধিকারিক কর্মচারী জনসম্পদের প্রতিষ্ঠা, পরিচালক সমিতির বছরের দূরদৃষ্টি এবং সবাই প্রসার ও প্রতিনিধিদের সহায়তার জন্য। নারী সশক্তিকরণের জন্য সরকার কর্তৃক প্রয়াস চলছে, তার ফল পাচ্ছি আমরা। এবং ভারতবর্ষের শেষের দিকে করোনা ভারতের ক্লাস কথা কিন্তু আমরা নতুন ক্লাস শুরু করেছি। ব্যাংক মালিক কম্পিউটার স্ক্যানিং সেটা তৈরি করা ফার্নিচার হয়েছে, এখানে মেয়েদের ই ভাষায় তাদের হাতে কাজ শিখে সরকার করতে হবে তার ব্যবস্থা হয়েছে। সবাই সমান করার মাথা রেখে আইন অনুসারে যা সম্ভব আমরা তার প্রয়াস করেছি। মন্ডল পঞ্চায়েত সমিতির তার মধ্যেই আমাদের কাজকর্ম করতে হবে এবং আমরা সুস্থ থেকে করবো, এই প্রতিজ্ঞাই আমরা করি। আর এটা ঘটনা ঠিক, আমি আগে যেভাবে আসতে পারতাম যে আমি বিষয় তখন আমার হাতে, যার জন্য আমি বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়াতে হয়, দীর্ঘ 6-7 মাস ধরে ডাক্তারি চেপে বেশি করতে হচ্ছে, মানে পুরো কন্ট্রোলিং আমার হাতে, যার ফলে আমি একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু তার মধ্যে খবর রাখি, এটুকু বলতে পারি যে আমাদের চেয়ারম্যান শ্রী গোপাল আচার্যের নেতৃত্বে যেভাবে ব্যাংক দিনে দিনে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, দীর্ঘ আমি প্রায় বোধহয় 10 থেকে 12 বছরের উপরেই হবে আমি ব্যাংকে আছি, এবং বিশেষ করে এমপি এর অবস্থানে যেভাবে উন্নতি করেছে, একসময় এমপি আমাদের বিরাট মাথা রাখছে, যে উন্নতি যেভাবে আমরা দেখলাম এবারে, এটা ওনার টিমকে যত, কারণ এটা 1 লাখের প্রায় হাফেরও নিচে নিয়ে চলে এসছে। সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। এই কোভিডের সময়েও ব্যাংক উনি করতে দেন, এই কোভিডের সময় অনেক ব্যাংক কিন্তু খুব ডুবলে পড়েছে। কোঅপারেটিভের দিকে ব্যক্তি কোঅপারেটিভ ব্যাংকের নাম আমরা জানি, যারা খুব বাজে অবস্থায় রয়েছে পশ্চিমবাংলায়। একটা কোঅপারেটিভ ব্যাংক বন্ধের দিকে, সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোভিডের উত্তরোত্তর পর্যায়ে রানীগঞ্জ কোঅপারেটিভ ব্যাংক কিন্তু আমরা সবাই মিলে এখনো কিন্তু দুটো পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। এটা সবচেয়ে ধন্যবাদ দেওয়ার যোগ্য তারা, কারণ নেতৃত্বের উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে, এবং আমি আশা করি ওনার নেতৃত্বে আমরা আরো সুদৃঢ়ভাবে আমাদের এই কোঅপারেটিভ ব্যাংককে আরো উন্নত করবো। আমাদের মাথায় অনেক কিছুই আছে বা ছিল, সেগুলো এক এক করে হবে, হয়তো বা আরো কিছু করে সেটা আশা রাখি। আবার আপনাদের সবাইকে বেশি সময় না দিয়ে আমি ধন্যবাদ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज,
जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब आलू के दाम को नियंत्रण में करने के लिए सरकार ने हस्तक्षेप देना शुरू कर दिया। गुरुवार पश्चिम बर्धमान जिला कृषि विपणन विभाग द्वारा सुफल बंगला स्टोर के माध्यम से प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 3 किलो आलू 25 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है। अब आलू के दाम को नियंत्रण में करने के लिए सरकार ने हस्तक्षेप देना शुरू कर दिया है। गुरुवार पश्चिम बर्धमान जिला कृषि विपणन विभाग के द्वारा सुफल बंगला स्टोर के माध्यम से प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 3 किलो आलू 25 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है। पश्चिम बर्धमान कृषि विपणन रेगुलेटरी कमेटी के सुपरिटेंडेंट शेख रहमतुल्लाह ने बताया कि पश्चिम बर्धमान जिला कृषि विपणन विभाग के द्वारा एक रेगुलेटर कमेटी बनाकर आलू के भाव से जनता को राहत दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। बाजार में आलू के भाव बढ़े हुए हैं। 40 रुपए प्रति किलो के भाव से आलू बाजार में बिक रही है। इससे आम नागरिकों को राहत दिलाने के लिए जिला कृषि विपणन विभाग शिविर के माध्यम से सुफल बंगला स्टोर लगातार प्रति व्यक्ति 3 किलो आलू 25 रुपए प्रति किलो की दर से आलू बेचा जा रहा है। यह कैंप अभी कई दिनों तक चलेगा।
বাজারে এই মুহূর্তে আলুর দাম প্রায় 40 টাকার কাছে। 40 টাকায় চলছে বাজারে, অথচ আপনারা এখানে সুফল বাংলা স্টল থেকে পাচ্ছেন মাত্র 25 টাকা। কেমন লাগছে? আলু খুবই ভালো লাগছে, খুবই আনন্দ লাগছে। কেজি প্রতি মানে প্রতিজন হিসেবে কত কিলো করে আলু দেওয়া হচ্ছে? পার প্রতি মানে এই হিসাবে 3 কিলো পার হেড দিচ্ছে। সুফল মানে কৃষি বিপণন দপ্তর একটি স্লোগান দিয়েছে, নো মাস্ক নো আলু। হ্যাঁ, বিষয়ে আপনার বক্তব্য? খুবই ভালো, এটা লোকের সুরক্ষার জন্য এটা খুবই সুন্দর করেছে। নো মাস্ক নো আলু। আপনার নাম? সনদ ভৌমিক। সনদ ভৌমিক। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर नगर निगम के मेयर दिलीप अवस्थी को मेयर पद से हटाने का निर्देश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया। 2 से 3 दिनों के भीतर इलेक्टेड बोर्ड की विभागीय बैठक के बाद उन्हें पद से हटाया जा सकता है। दुर्गापुर नगर निगम के मेयर दिलीप कुमार अवस्थी को मेयर पद से हटाने का निर्देश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया है। 2 से 3 दिनों के भीतर इलेक्टेड बोर्ड की विभागीय बैठक के बाद उन्हें पद से हटाया जा सकता है। गुरुवार कोलकाता में हुई प्रशासनिक बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने दुर्गापुर के मेयर के क्रियाकलापों के क्षुब्ध होकर नगर उन्नयन मंत्री को पद से हटाने का निर्देश जारी किया है। मेयर दिलीप कुमार अवस्थी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। मीडिया कर्मियों के जरिए सूचना मिल रही है, इससे अधिक कुछ कह नहीं सकता हूँ। दिलीप कुमार अवस्थी पूर्व WBCA अधिकारी रह चुके हैं। वर्ष 2017 में मेयर के पद पर वे आसीन हुए थे। दुर्गापुर नगर निगम के 43 वार्डों का दायित्व मिलने के बाद दिलीप कुमार अवस्थी हमेशा से ही एक प्रशासक के तौर पर कार्य किए। कड़े तेवर एवं हर बात में झल्ला जाने के कारण मेयर एवं निगम के प्रतिनिधियों के बीच समय समय पर मनमुटाव चलता रहता है। निगम के चेयरमैन मृगेंद्र नाथ पाल हो या 4 नंबर बोरो चेयरमैन चंद्रशेखर बैनर्जी के साथ समय समय पर विवाद होने के कारण शहरवासियों के मन में मेयर के प्रति गलत भावना फैली हुई है। पिछले दिनों 16 नवंबर वार्ड पार्षद के साथ भी मेयर की बदतमीजी किए जाने की घटना शहर में काफी चर्चित हुई थी। अब देखना यह है कि दिलीप कुमार अवस्थी के बाद दुर्गापुर नगर निगम के मेयर के पद पर कौन आसीन हो सकते हैं। বিধাননগর আপনার ডিপার্টমেন্ট বলছে না, বিধাননগরে প্রত্যেক কর্পোরেশনে একটা আপনি রিভিউ নেবেন। দুর্গাপুর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ববি 95.50%। কি করা উচিত? দুর্গাপুরের দিদি এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছে যে মেয়রই কোনো কাজ করে না, তার অফিসার করে চেঞ্জ করে দাও। মেয়র যদি কাজ না করে, দরকার হলে মিটিং ডাকো। যেহেতু ওটা ইলেক্টেড বোর্ড আছে, বডি আছে, তাই তো? ইলেক্টেড বডি থাকলে মিটিং করে দেখো, সবাই মিলে যেটা ডিসাইড করে সেটা করবে। এটা ঠিক নয়। দুর্গাপুরে আমি আগেও গিয়ে শুনে এসেছি, আমি বারবার করে আমি নিজেও ওনাকে 2-3 বার বলেছি, যদি কেউ কাজ না করে দায়িত্বে বসে থাকার তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি তার বয়সকে রেসপেক্ট করি। হি ওয়াজ এ গভর্নমেন্ট অফিসার, গুড ম্যান, বাট গুড ফর নাথিং হয়ে গেলে সেখানে আমায় কাজে দেখতে হয়। আর এখন আবার নতুন টেকনিক হয়েছে, কাউকে কিছু বলতে গেলে কেন কাজটা করছো না, অন্য পার্টিতে চলে যাবো, যাক যে যেতে চায় তাকে যেতে বলো। না, এর তা না, কিন্তু এর প্রবলেম হচ্ছে যে পারফরমেন্স নেই। পারফরমেন্স নেই কেন? হি ওয়াজ অফিসার, গভর্নমেন্ট অফিসার। তাহলে অন্য কাউকে দাও, যে পারফরমেন্স করতে পারে তাকে দাও। লোকের কি অভাব আছে? না। তাহলে একটা মিটিং ডেকে নাও ইমিডিয়েট। ঠিক আছে। চন্দননগর কর্পোরেশন, এখানে তো বোর্ড আছে, 50% আছে। চন্দননগর ভাঙা আছে, বোর্ড ভাঙা, আমি সেটাই তো বললাম, ইলেক্টেড বোর্ড নেই, এখানে এমনি বোর্ড আছে। না, এই খবরটা তো আমি জানি না, এখানে এসে আপনাদের মুখেই প্রথম শুনলাম। কী হয়েছে কিছুই জানি না আমি, আর কী বলেছেন আমি সেটাও জানি না। আমি যেটা জানি না সে সম্বন্ধে আমার আর কি বক্তব্য আছে। আপনার সঙ্গে কারো কথা হয়েছে, কেউ জিজ্ঞেস করেছে কিছু? না না, আমি তো বললাম আমি কিছুই জানি না, আমি এসে আপনাদের কাছে এটা শুনলাম। কি শুনলেন সেটা? না, ওই তো আপনারা যেটা বললেন যে এখনই যে কি মুখ্যমন্ত্রী জিজ্ঞেস করার পর মাননীয় মন্ত্রী নাকি বলেছেন যে গুড ফর নাথিং। তো আমি এই ব্যাপারে কিছু জানি না, এইটুকু আপনারা বললেন শুনেছি, এবং শোনার পরে আমার আর কি বক্তব্য, এর মধ্যে বক্তব্য থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না আমার আর কিছু। ঠিক ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। गुरुवार बांकुड़ा के रविंद्र भवन में भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ, जिसके पश्चात बांकुड़ा से वापस लौटने के क्रम में उनका काफिला रानीगंज अंचल से होकर गुजरा और उन्हें देखने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी एवं उनका स्वागत भव्य तरीके से अंचल वासियों ने किया। गुरुवार बांकुड़ा के रविंद्र भवन में भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ।
जिसके पश्चात शाम को बांकुड़ा से वापस लौटने के क्रम में रानीगंज से होते हुए बल्लभपुर, मेजिया, दामोदर नदी इलाके के आसपास भाजपा कर्मियों और आम लोगों की भीड़ का तांता उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। वहीं दूसरी ओर रानीगंज के पंजाबी मोड़ में लगभग 1.5 घंटों तक भाजपा कर्मियों ने उनकी एक झलक पाने का इंतजार किया। साथ ही अंचल की महिलाओं द्वारा शंखनाद कर उनका भव्य स्वागत किया और पश्चिम बंगाल के ढाकियों द्वारा ढाक बजाकर उनका सम्मान किया गया और खुशी जाहिर की। और तो और पंजाबी मोड़ के ओवरब्रिज पर उनके स्वागत के लिए भव्य बैनर भी लगाया गया और ओवरब्रिज के ऊपर और नीचे दोनों जगह पर भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथों में भाजपा का झंडा थामे और साथ ही सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी केवल भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह की एक झलक पाने के लिए। साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा काफी कड़ी व्यवस्था की गई थी। सड़क के दोनों ओर रस्सी द्वारा बैरिकेड से घेराव किया गया ताकि भीड़ से लोग रास्ते पर ना आ जाए, जिससे अमित शाह के काफी लोग को परेशानी हो। सभी से निवेदन है कि माननीय जिला रोड किनारे पर बना करके माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत करें। यह रानीगंज विधानसभा के लिए परम सौभाग्य की बात है कि माननीय गृह मंत्री जी आज इस रास्ते से अंडाल एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। ऐसे में हम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक उनकी आगवानी करने के लिए सड़क के दोनों किनारे पर खड़े होकर के उनका आगवानी करेंगे और मानव बंधन बना करके हम अपनी अनुशासन का परिचय उनको देंगे।
सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें यहीं समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। टोटो चालकों की मनमानी पर कदम उठाने की बात। रानीगंज के प्रशासक द्वारा पोलियो के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक। गुरुवार बांकुड़ा के रविंद्र भवन में भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन। दुर्गापुर बैरेज के लॉक गेट के क्षतिग्रस्त होने पर भाजपा सांसद एसएस अहलूवालिया का बयान। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।